अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। साइंसदानों का ये ख्याल है कि खला में कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात भी पाई जाती हैं और इसी वजह से ये पिछले कई सालों से खला में मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के सियारों की खोज में मसरूफ़ नज़र आते हैं कि शायद इन्हें कहीं खला में मौजूद दूसरी दुनिया की मखलूक़ात के बारे में पता चल सके। लेकिन शायद ये अब अपनी इस खोज के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुके हैं, क्योंकि साइंसदानों को मार्स से ज़मीन पर कुछ सिग्नल्स मौसूल हुए हैं जिसने तमाम तर साइंसदानों को हैरान व परेशान करके रख दिया है कि आखिर इन्हें ये सिग्नल्स किसने भेजे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या वाकई ज़मीन पर मिलने वाले सिग्नल्स किसी खलाई मखलूक के हैं और क्या उन्होंने ज़मीन पर मौजूद इंसानों से रब्ता करने की कोशिश की है, और क्या पहले भी कभी साइंसदानों को ऐसे सिग्नल मिल चुके हैं। जबकि इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि नासा की जानिब से एलियंस को क्या क्या पैगामात पहुंचाने की कोशिश की गई है। यकीनी तौर पर हमारी आज की वीडियो भी आपके इल्म में बेहद इजाफा करने वाली है। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हक़ाइक़ को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक वक़्त पर पहुंच सकें। जी तो प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस दुनिया में मौजूद तमाम बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज़ की जानिब से एक कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश ये है कि खला में मौजूद पाई जाने वाली मखलूक़ात का पता चला जा सके, फिर चाहे वो रशिया की स्पेस एजेंसी हो या अमेरिका और यूरोप की। सब के सब सिर्फ इसी कोशिश में मगन है कि किसी भी तरह बस ये मालूम हो सके कि खला में इस वक्त कौन सी मखलूक मौजूद है, क्योंकि ये बात तो काफ़ी हद तक यकीन में बदल चुकी है कि हमारी कायनात से हटकर कुछ तो ऐसा है जो इस वक्त हमारी आंखों से ओझल है। तो कोशिश ये जारी है कि इसे आखिर ढूंढा कैसे जाए और इस मखलूक से रब्ता कैसे किया जाए। आपको बताते चलें कि इस सारे मामले में टॉप स्पेस एजेंसी अपनी काविशों में मसरूफ़ थी, जिनमें से एक यूरोप की स्पेस एजेंसी भी है। जबकि अब हम ये कह सकते हैं कि उनकी ये काविशें रंग ले आई हैं, क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जानिब से ये कहा गया कि उन्हें मार्स सियारे से कुछ खास किस्म की सिग्नल्स मौसूल हुई हैं। चूँकि यूरोप की टेक्नोलॉजी इस मामले में काफ़ी हाई लेवल की मानी जाती है, इसलिए जैसे ही इन्हें ये सिग्नल्स मौसूल हुए हैं, इस टेक्नोलॉजी ने फ़ौरन से ये सिग्नल रिसीव कर लिए। ये सिग्नल सीधे मार्स से भेजे गए हैं, और यहाँ साइंसदानों के लिए सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये सिग्नल्स बिल्कुल एक पैगाम की सूरत में मिला है। यानी कि जैसे साइंसदान ज़मीन से खला में किसी मखलूक से बात करने के लिए कोई पैगाम भेजते हैं, बिल्कुल वैसे ही मार्स से ज़मीन पर भी एक पैगाम की सूरत में सिग्नल मौसूल हुआ है, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हों, हमसे बात करना चाहते हैं। तो साइंसदानों की जानिब से ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये सिग्नल्स किसी ऐसी खलाई मखलूक ने भेजे हैं जो या तो इस वक्त मार्स सियारे पर रह रही है या फिर इसकी पहुंच इस सियारे तक आसानी से मौजूद है। अब साइंसदानों ने अपना एक अंदाज़ा लगाया है कि अगर मार्स से डायरेक्ट कोई सिग्नल ज़मीन पर आता है तो इसे ज़मीन तक पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट का वक़्त लग सकता है। यहाँ साइंसदानों के लिए एक बात ये भी सवालिया निशान बनकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही है कि जब ज़मीन से खला में कुछ सिग्नल भेजा जाए तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही भेजा जाता है। तो खला में भी अगर कोई मखलूक मौजूद है तो क्या वहाँ उनके पास भी कोई हमारी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके ज़रिए वो ज़मीन तक सिग्नल्स भेज रहे हैं, और क्या हमारी तरफ से भेजे जाने वाले सिग्नल्स को वो समझ रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी तरफ से भेजे जाने वाले सिग्नल्स को वो समझ रहे क्योंकि अगर आज हमारी टेक्नोलॉजी इस लेवल की है कि हम उन तक पैगामात पहुंचा सकते हैं, तो यकीनी तौर पर उनके पास भी ऐसी लेवल की टेक्नोलॉजी है जिससे वो हम तक पैगामात पहुंचा रहे हैं। यहाँ एक बात का ये भी खदशा है कि क्या पता कि मार्स से ज़मीन पर इस सिग्नल के मौसूल होने से पहले भी बहुत से सिग्नल्स हमारे तक पहुंचाए गए हों, क्योंकि हमारे पास तो जदीद टेक्नोलॉजी पहले मौजूद नहीं थी। ये टेक्नोलॉजी तो आई ही अब है जिसके ज़रिए हम तक सिग्नल मौसूल हुआ है। साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि शायद इस वक्त बहुत से सिग्नल्स मिलियन और बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर हों और वो आहिस्ता आहिस्ता करके हम तक पहुंच रहे हों। साइंटिस्ट का कहना है कि इन्हें अपनी टेक्नोलॉजी को मज़ीद एडवांस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा होगा वैसे वैसे हमें पता चल सकेगा कि हम तक पहुंचने वाला सिग्नल कब भेजा गया था और ये कितने साल पुराना है। हो सकता है कि ज़मीन से जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो उनका भी जवाब देते हों, मगर बात वही आ जाती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी अब आई है जिसकी वजह से हम तक ये सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते थे। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कहना है कि अब ये मौसूल होने वाले इस सिग्नल को डिकोड करेंगे और अपनी किसी ज़ुबान में जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस किस्म का सिग्नल था।
خلائی مخلوق ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ سگنل کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا کی اسپیس ایجنسی کی ایک بہت بڑی مشکل حل ہو جائے گی، جس پر وہ سالوں سے ریسرچ کر رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہاں ایک بات حیران کر دینے والی یہ بھی ہے کہ اس سگنل کے ملنے سے پہلے بھی خلا سے کچھ سگنل موصول ہونے کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، اور سائنٹسٹ کی جانب سے یہ کہہ کر پوری دنیا کو حیران کیا جا چکا ہے کہ دوسری دنیا کے لوگوں نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دراصل 15 اگست 1977 کو سائنسدانوں کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اسپیس پر موجود بے شمار سیاروں میں سے ایک سیارہ ایسا بھی ہے جس پر موجود کچھ دوسری دنیا کے لوگوں نے زمین پر ہم انسانوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اس سگنل کے ملنے کے بعد سائنسدانوں کا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ خلا میں انسانوں سے ہٹ کر کچھ دوسرے عجیب و غریب لوگ بھی رہتے ہیں جو ہم انسانوں سے بات کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ دراصل یہ سگنل امریکہ میں نصب ایک بہت بڑی ٹیلیسکوپ جسے دی بگ ایئر کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے ذریعے موصول ہوا تھا، جو کروڑوں سیاروں کے بیچوں بیچ کسی دوسرے سیارے سے ہم تک پہنچ رہا تھا۔ امریکہ میں موجود یہ ٹیلیسکوپ خاص طور پر اسی مقصد کے لیے ایجاد کی گئی تھی تاکہ خلا میں کسی دوسری مخلوق کا پتہ لگایا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سگنل رات 11 بجے ٹیلیسکوپ تک پہنچ رہا تھا، مگر چونکہ یہ رات کا وقت تھا اس لیے اس وقت اسے ریسیو کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن کمپیوٹر نے اس سگنل کو ریکارڈ کر لیا۔ جب صبح اسے کمپیوٹر اسکرین پر دیکھا گیا تو سب کے سب حیران رہ گئے۔ اس وقت اس سگنل کو وو سگنل کا نام دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس سگنل کی شدت کافی زیادہ تھی جس کی تلاش سائنسدانوں کو برسوں سے تھی۔ حیرت انگیز طور پر یہ سگنل 1 منٹ سے بھی زیادہ کا تھا جو بعد میں اچانک سے غائب ہو گیا تھا، مگر یہ سگنل سائنسدانوں کو اس بات کی یقین دہانی کروا چکا تھا کہ اسپیس میں بھی کچھ دوسرے دنیا کے لوگ آباد ہیں۔ اس کے علاوہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ناسا اب تک خلا میں بے شمار چیزیں پہنچا چکا ہے، لیکن یہاں یہ بات یقیناً آپ کے ہوش اڑا دے گی کہ اب تک ناسا جہاں انسانوں کو خلا میں بھیج چکا ہے، وہیں یہ خلا میں موجود کچھ دوسری مخلوقات جن میں ایلینز بھی موجود ہیں، ان تک ہم سے رابطہ کرنے کے لیے بھی کچھ انوکھی چیزیں پہنچانے کا کام کر چکا ہے۔ دراصل اس وقت زمین سے خلا میں سب سے زیادہ دوری پر بھیجا جانے والا اسپیس کرافٹ ویوگر 1 ہے۔ یہ 1977 میں اسپیس میں جانے کے لیے لانچ کیا گیا، جو کہ اس وقت سے لے کر اب تک مسلسل آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آخری بار ستمبر 2022 میں اس اسپیس کرافٹ کی دوری کا جب اندازہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ہماری زمین سے 24 بلین کلومیٹر سے بھی دور نکل چکا ہے۔ اب یہ خلا میں ستاروں اور سیاروں کے درمیان موجود ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے اس اسپیس کرافٹ کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اگر کسی بھی وقت ہمارا سولر سسٹم تباہ ہو جائے اور زمین سے انسانوں کا نام و نشان مٹ بھی جائے تو یہ وہ واحد چیز ہوگی جسے ایلینز ڈھونڈ سکیں گے۔ اس لیے سائنٹسٹ نے اس کے اوپر ڈرائنگ کی شکل میں اسے چلانے کا پورا طریقہ کار بھی بتایا ہے تاکہ ایلین اسے دیکھ کر ہم سے رابطہ کر سکیں اور سائنٹسٹ کی کئی سالوں کی محنت اپنا اثر دکھا سکیں۔ جی تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ہمیں شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔